हाय गाइस, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशे आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही बरे असतले. सकाळचे 5 झाला आणि आयज असा संडे. दाखवता आयस अजून काळो कसा पया सगळं बाहेर काळो का काय दिसना. तुम्ही चिंता असतली संडे आणि 5 किचनाक म्हण आयज ना बेगीन किचन आयपा पडले बिकॉज म्हादेवा खातीर स्पेशल डे आनी तो वयता पणजी. आनी मागीर आवाज तुमकां मातसो खरखरलो असो येतलो बिकॉज हांव आत्ताच उठला. जस्ट दोळे बी पळय दोळे बड्डे आसा सकाळ न्हिदांतल्यान उठली ना हांव तेजे खातीर बेगीन न्हिदलेलें. सकाळ बेगीन उठपा जाय म्हण. मागीर दोळे मातशें इग्नोर करात आनी तोंडां मातशें इग्नोर करात. आनी काल सॅटर्डे आसलो सो म्हादेवान ना पालक हाडलेले. एवरीडे हांव पालक ना बेश्टी हें करता, भाजी बी घालता ना तशें करून खाता कळ्ळें. म्हादेवा स्पेशल डे बी न्हू सांज चिंतलें ताका मातशें स्पेशल करया म्हण पालका एक ट्विस्ट दिवया म्हण. ट्विस्ट म्हळ्यार सगळ्यांक खबर आहा पालक यूज करून तें करपा जाता म्हणून. सो आयज ताका हांव ना इंस्टेड ऑफ भाजी आनी चपाती दिवपावट्याचे ब्रेकफास्टाक हांव ताका करतलें पालक के पराठे. तुमकां इंटरनेटाचेर मारल्यार खुबशी रेसिपी मेळटली पालक के पराठे कशे करून करपाचे ते. भितर तुमकां खुबशे इंग्रेडियंट्स लागतले पूण हांव घरा कडेन जे 4-5 इंग्रेडियंट आसता तेच घालून पालक के पराठे करता. सो हांव ते तुमकां सांगता की मिनिमम अमाउंट ऑफ इंग्रेडियंट घालून तुमी कशे करून पालक के पराठे करपाक शकतात. आतां पालक के पराठे करपाक पालक जाय. हे पळय काल खूब मेळटाले खंय पालक 50 रुपयाचे 3 गट्टे. आतां हेका कट करता. हे पळय पालक आनी एक गट्टो आसा. अजून भाजी बी काडलीच ना हांवें काल पिशयांतली. सामकें हें जालां पळय. सो पळोवया सगळी यूज करपा ना एक गट्टी यूज करतलो. पालक जी आसा न्हू रोकडा मातशें कुसपा लागता. तितून बरें बरें आसता यूज करतलें हांव. आनीक तुमकां हांव सांगता कशें करपा तें. पयलीं पालक धुवन घेवया आतां बरीच करून. पावसा दीस आसा न्हू सो ताका मातशें ना किडे अशें लागता पानांक ते सारके धुवन घेता. आता 5 मिनिट लावून सारकी धुवली पालक आनी स्टेप पराठे करपाक की हेका ना बारीक चॉप करून घेवपाचो जितले बारीक जाता तितले. आनी कितें कितें घालपाचें सांगता तुमकां. सारकी कट केले का आतां हितून भितर जे जे इंग्रेडियंट्स घालपा आसता ते घालया. ह्या पॉयंटाचेर तुमी ना मिरसांग शिनून घालपाक शकता हितून भितर. ओके मिक्सराक ना जाल्यार तुमी मिरसांग पिठी घालपाचो. आतां मिरसांग घालना कित्याक म्हादेवा ती मिरसांग खावपाक आवडना तीख लागता न्हू तेजे खातीर. सो हातूंत भितर मिरसांगी पावडर घालतलें. आतां पालकान मिरसांग पिठी घालतलें. सो पालक इतली आसा तेजे खातीर हांव 2 स्पून घालतलें मिरसांगे पिठाक. सपोज तुमी तीख खावपाक आवडटा न्हू जाल्यार तुमी हितून भितर 4 मिरसांगे पिठी घालपाक शकता. असो एक्स्ट्रा उरला हांवें. आनी भितर नेक्स्ट इंग्रेडियंट म्हणटा ते एज युजल तितून सगळ्याक आमी हळद घालता पळय तशें करून 1 स्पून हळद. आनी सो गाइस नेक्स्ट इंग्रेडियंट आसा खबर आहा ते आसा आयस्क्रीम. सो खंयच्या कंपनीचो तुमी आयस्क्रीम यूज करपाक शकता. सो ह्या आयस्क्रीमाच्या डब्याक हांवें ना जिरे घालून दवरले आसा. ते जिरे घालून दवरपाचें कारण कितें सांगता तुमकां. हांवें ना 2 पाटी ग्लासाचे जे जार्स आसा न्हू ते ऑर्डर केले बारके ग्लासाचे जार्स. ओके ते दोनी पाटी तेंची कॅप्स आसाय पळय ती पाड येयली.
एक पार्ट तुमकां दाखयला हांवें पाड येयली म्हणून. ओके, नेक्स्ट आनी 2 पाड ऑर्डर केली ते तुका रिकॉर्ड केला दाखयलें ना बी, तेन्ना बी साम पाड येयल्ली जास्त. तेज खातीर हांवें थर्ड टायम टोटल 4th टायम हांवें ताका परत ऑर्डर केली आनी घेवची आसा. हांवें चिली खूब हाडलें, ती पाकेटां जाल्यार पाड जातलें न्हू, तेज खातीर हांवें ह्या आयस्क्रिमाच्या डब्यान घालून दवरलेली आसा. कितें घेतलें, 1 टीस्पून आसलेलो, तेजी तुमी ना क्रश करून घालपाचें. हातीन क्रश करपाक शकता नाजाल्यार तुमी तें दवरपाक खबर आहा तेजेर क्रश करपाक शकता. हांव हातीन क्रश करता. इतले इन्ग्रेडियंट्स जाय आमकां. पालक हांवें जिरें घातलें, मिरसांग पावडर घातलो, हळदी पावडर घातलो. ओके, आतां आमकां जाय हितून तें घालपाक गंवा पीठ आहा पळय, तुमी तुमगे घरा कडेन कितले मेंबर आसा खबर आहा तेजेर डिपेंड करता. ओके, हांव इतलेशें घालता. आतां हितून भितर ना इन्ग्रेडियंट घालता ते आमगेले सॉल्ट. सो नेक्स्ट हांव घालता तुमगे सॉल्ट. सॉल्ट ना तुमी कमी घालात. ओके, पयलीं ना सारकी मिक्स करून घेयात जाता तितलें, कित्याक तुमकां खबर आहा पालक जी आसा न्हू ती उदक सोडटा म्हणून. सो सारकी मिक्स करून घेयात अशें. तेन्ना आतां तुमी इल्लें तुमी उदक घाला न्ही, पीठ सारकें कालून घेयात. चड घालना, हांवें चड घातलें, चड घालनाकात. ओके, चड घातल्यार मागीर चड मोव जाता. आतां कालयता तें सारकें आनी कालून जालें म्हणटकीर ना 5 मिनट दवरपाचें. ओके, सो गायस पळयात हांवें ना पीठ कालून घेतलें. इतली दाट करात. ओके, पीठ कालयतना कित्याक जेन्ना तूं 5 मिनट दवरतलें खबर आहा तेन्ना आनी मातशें पातळ जातलें पालका लागून. सो इतलेंच दाट करून घेवन तुमी दवरात. सो गायस आतां 5 मिनट जालीं आनी पीठ पळय पातळ जालें पळयात आनी लागपाक लागलें पळय. लोक हितून भितर कांदो घालता, मागीर कोथमिरी पावडर घालता, तुमकां मिरसांग घालता. सो हांव तें सगळें स्कीप करता. कांदो बी कांय घालना. तितून जाय इल्लेशें पीठ घालता आनीशें आनी दाट करता तेका मातशें, नाल्यार ना मागीर तें लाटपाक त्रास जाता. ओके, आतां ना हेजे पयलीं अशें बारीक बारीक लाडू करून घेयात, जशें आमी चपाती काडटा पळय तशें करून. ओके, हातीन आहा पळय तें तापोवन घेतलें अशें करून. ओके, आनी लाटपाचें इल्लेशें गंवा पीठ घालतलें कित्याक तें लागपाक लागना. आनीक अशें करून हातीन तापोवन घेतलें. ओके, पासून तेका बेलन तेज्यान सपोज रोल केले न्हू ते चड चिकटता कळ्ळें. कित्याक जाल्यार आसता न्हू सारकें लायट वयल्यान वयल्यान अशें करात. ओके, ताकी ते चिकटोंक लागना लाटफळ्याक. समज तुमकां अशें दिसता तो पराठा लागता आसा न्हू जाल्यार हात मातशें करात. ओके, मातसो बारीक करपाक. सो आमगेलो पराठा लाटून रेडी आसा. आतां उज्याचेर दवरात आनी तव्याचेर घी घालात. घी घातलें म्हणटकीर न्हू पराठा सामको स्वाद येता. कसलें आसा दाळीचे पराठा आसूं नाजाल्यार हे पालकाचे पराठा आसूं, कसली घी यूज करपाक शकता. ओके, हे हांवें टेस्ट करपाक लागून कशी लागता ती पतंजलीची घी हाडलेली. आतां पतंजलीची घी हांव ना फर्स्ट टायम यूज करता. ओके, पळया वास कसो येता तेजो. वास तर बरो येता. पळया टेस्ट कशी लागता तेजी. आतां तुमी घी घेयात. घी वाट्या समज तुमकां घी ना न्हू जाल्यार तुमी तेल बी यूज करपाक शकता, पूण तेल लायलें ना बरें लागना. आनी तेल लावन फ्राय करून घेवया. आतां हांव घालपाक वयता म्हगे फर्स्ट पराठा. ओके, आनी
आणि परत एक पाटे वयल्यान ना घी लावया. सारखे पराठे करते चालू तुमकां ना जितले घी लायता तितली बरी म्हणून इंग्लीश अशें जितले घी लायता न्हू तितले तुमकां स्वाद येतलो खावपाक. सपोज अजून कोणी आमगेला दाल के पराठे केलेलो खबर आतां व्लॉग पयला प्लीज वचून पळयात कशें केलेलो पळय. सो आमगेलो एक पराठा रेडी जालो. बाकीचे पराठे जे आसा न्हू ते बेगीन काडटा कित्याक म्हाजे स जाले आनी ताका 7 वेळा वचपाक जाय करून भायर पणजी पावपाक जाय न्हू ताका. ओके तेच खातीर दीस बी जाल पळय आनी टायम जाला 6:30. मागीर ऑलमोस्ट पराठा रेडी जाला. 10 लास्ट पराठा घातला हांवें आनी मागीर तोंड पळय कितें जालें तें सारकें. सो आनी आतां म्हादेवाची ब्रेकफास्ट प्लेट रेडी करेगा. आज के ब्रेकफास्ट में महादेव के लिए है पालक के पराठे. 2 डाले हैं मैंने, 3 विथ पिकल. सपोज तुमचे कडेन पिकल ना आनी तुमी संडे करता न्हू पालक के पराठे जाल्यार तुमी प्लीज हाडात दही. ही आसली म्हाज्या ब्रेकफास्ट प्लेट आनी इल्लीशी चाव केला तो पयस वयता न्हू तेजे खातीर मातशी ताका बरें दिसपा जाय म्हणून. ओके पळया रिव्यू कसो येता तो. ओके गायस आता रिव्यू घेया मेन मनशा कडल्यान. हां आनी कितें तुजे खात्यान इतले बेगीन उठून गेल्या 5:00 तुगे स्पेशल दीस न्हू आयज म्हणून. 1 2 3 4 समज हय जातलें. सेकंड टेस्ट पिकला बरोबर बरं जाला. सॉल्ट पिकला बरोबर बरं जाता. सॉल्ट बी कमी जाला पळय. सारकें जाला परफेक्ट. बऱ्या बरं पडलें तुका. कितें म्हणटालें हॉटेल स्टार्ट कर. हॉटेल तूं इन्वेस्टमेंट करता मगो. बारीक करप व्हडली हय आपूण इन्वेस्टमेंट करपा रेडी ना हॉटेल स्टार्ट करून. सो गायस हे आसलो म्हाजे कडल्यान रिव्यू. आनीक म्हाका खबर आसली सॉल्टा तें सारकें सांगलें काय कितें कित्याक म्हाका दिसता ना कमी पडलें म्हणून मीठ. पळय हांव मागीर तुमकां खावन सांगता कित्याक आतां तें वचपाची तयारी करपा जाय न्हू तेजे खातीर. हांव सांगतलें मागीर रिव्यू कशें आसता कसो जालो तो पराठा. ओके सो आतां म्हाजे खातीर ब्रेकफास्ट घेवन येयला. सेम प्लेटींग घातला हांवें परत सगळें आयदन धुवपा पडटा म्हणून. सो हें मातशें आतां थंड जाला. ओके गरम आसतना आनी बरें लागता आसलें पूण थंड जाला. टेस्ट करून पळयता कित्याक बरें लागतालें म्हणटा तुमकां हांव बिकॉज म्हाका खबर आहा पयलो खुबशे फावटी करून खायला. ओके सारकें सांग जाला. म्हादेवान सांगलें तें सारकें आसा. ओके सॉल्ट बी कमी जालें ना सारकें जाला. आनी तुमी ना तशें तुमी जाल्यार दही बरोबर बी खावपाक शकता. दही बरोबर आनी बरें लागता. दही बरोबर खायलें न्हू तुमी चाव घेयनाकात. ओके कित्याक तुमगे पोटान ना दुखपा लागतलें दही आनी च्या वांगडा वचना. आनी बेश्टें अशें करून खायलें न्हू चाय बरोबर सुपर्ब लागता. सुपर्ब म्हळ्यार सुपर्ब लागता. यम्मी यम्मी सारकें. तुमकां पालक भाजी करून खावपाक आवडना तुमी अशें करून बी खावपाक शकता. होप तुमी ही रेसिपी घरा कडेन ट्राय करतली आनी ट्राय करून मस्त आपल्या फॅमिली करून खावयतली. तुमी बी खातली आनी तुमकां आवडटली. ह्यो व्लॉग हांव हिंगा एंड करता आनी तुमकां ह्या विडियोचे जे कंटिन्युएशन पार्ट आहा पळय म्हादेव खंय वयता कित्याक वयता तुमकां ना नेक्स्ट विडियो पळोवपाक मेळटलें. सो तर बसून ह्या विडियो लायक करात चॅनलाक सबस्क्रायब करात आनी तुमकां मेळटा मागीर. बाय.